Jorani kok panda nangin bagi nasri tongkai kapangni takte buk rupiano lam sogo tay korona khulmu ya phare jango tini jorani kok panda tini 10 tarik Jun 2024 সাল মারে tini kotor kok mano tu bui hayo hai kok ma kok to nyor bas kang somit chung o jorao nasigi ngai khang ka kai kendro to মন্ত্রী বখরক সময় tangmani paikha hingke aboni yagulo bo ketal khatal dit nasik mungti ngai kabma kok kecermani rok tongo hingke abrong sekang saya kari nok ni bisingo kobang ma tabok khana musudagi tongmani kha je TTAADC wo deputy PU tai sub je DO ni bagi je porikha angmani je leak eba answer sheet abo ongkhoni thangka hingke abono tui nei seri nor kongmo sanamo sungo noni kabang bukhani kok tongo abono tui no sung rutukte naite buni kok sungte akote tini ko sapung sallaikha army bisingo norni sumungkha je recruitment board ni chairman Data Mohan Jamatiano suspend da khaijakno khaijakha gai abai kerangjak tai sabno romi mankha hingke tawsoti kojona romjakha arwo CEM ni yakda tong arwo CEO ni yakda tong eba tai kuno neta tai kuno officer ni yakda tong tabuk sak jaratui je kok to manma jaratui sanmung kosu kotor kasai tongo je jagao scam kha ni sarkar ni bakhati saklai jakha aboni bagi nyai borok sakni chayano saka gake sapano je asuk borok kabang mani kolom tui bongni je admission fee rui se porikha asmani abono sudu date kahamke rui mandia kam kam jomung na harmaya gake obo kaisa scam rang sawino abai khlaijak khana abu je rang sanaino naitugui majara mara nai nei lokorokni sanmung tongmani tini abahai sanmung rokno tino TTADC ni bukhakti CM bo press meet khaika CEO bo press meet khaika bongni okok rokno salani sekang tawsoti update hingkangke khorok ni romja khaukeso Soyon Saha je borok advisor ni inko advisor chomohni agotolani jerox dogani malik tai khorok jangka Omit Deborma nei bo golaga tini romjakha bo hingkake o je answer sheet je answer key no WhatsApp ti viral khaine nei case rajak mani aboni yagulo phai ter khachungnayano o patimungno chikon khen nalia TSF aboni bagino aje dino 8 তারিখো যখন TTADC ni bukhakti CEO press meet khaika je 9 tarik ni porikha engliya kai abo ko leak ni thangka nei samani no khana ka matra no to TSF rok to borok press release mani jamno ti jaikhe to ma khani ni কিন্তু তিনি গাঙ্গে ফুংনি 11 টা সময়নো রাজ্যপাল ni thani রাজভবন থাঙ্গি ডেপুটেশন ni লেখা TSF rok obno CBI Central Bureau Investigation baise obno ma chairnai am by share khangkangke khorok chapan yogla kosuk level phar tongdi kintu haste level o jodi obno tongto khlaike kisa borok par mani thangnai yogi thangnai abon bagi TSF brok ngake obno CBI by investigation inquiry ma khlaine hini sanka রাজ্যপাল ni thaniwo রাজ্যপাল tino kri aingo Delhi o মন্ত্রী বখন Narendra Modi সময় tangmani pana thangmani sokpayako hai hini bongniarni office secretary narakha borni letter no tai phaikan khene ri hini sai khanoka apharika puyan khanabagi hamalo jamatia GS TSF borok thangi family congress sai khinarka abonia goro tini jeng khanalainai TSF rok ni pura kotor demand tongo o party bungti ni obri chikon saka nalia borok bahino khane gari TSF rok rajyapal ni thai thangmani ko teman bagaro phaika Saturday wo kaisa paper leak mani ni rok nukhana je TTADC government recruitment ngi tongo 110 post aro Saturday wo kaisa paper leak ngkha and aro thousands of students borok outlaw 5 settle ngkha then jeng je for information maka jeng amono inquiry khaika am genuine then we find it very genuine boni bagai jeng kaisa press list khaika dino and kabangma applicants rok sala contact khaika borok tama khainai and jeng saka don't worry no justice jeng serve khainai and jeng tini aro governor bai malai gani phaijak jeng bola appeal khaika to give CBI inquiry je mansak daiti CBI inquiry rogai reschedule khai exam no borok exam marathon ni jeng appeal khaika and je culprit je o chaya samongo tongnai borok no punishment ogon bai jeng appeal khaika governor ke ta mosque governor governor bo to 13 tarik ko phainai
bo out of station but secretary no sung rokha and bo place khainai bo saka tini bising na governor no place khaijagana and immediate action ajagana union paper leaking kha and TDADC ni je administration boroni taraf theke bo sung kaisa press briefing noka amani log log chung kaisa press release khaika te chinor kabang ma call phaimani ulo chung amana tama step na nai chung wasoka so chung tini governor bai malaiga phaimani chung appeal khaika CBI inquiry rogani bagai je culprit omo khainai no je manjak nai bono punish khaiga angthong amo sini TSM ni demand tong nai and students rock kabang ma panic ngi mana tani hamala why ni exam cancel angka chung borok no koinai borok ni loge chung basajak je mansak niro ni justice ni bagai chung tongo bon bai ni rokta kridi je culprit no chung punish khaiga ni bagai chung appeal khaijak governor no chung appeal khaika bon bagai ni ro no chung appeal khainai niro ni support niro ni loge chung nanggo nei ani yago to mungsa khop gai do khana kana TSF Rockland standpoint bo tini jodi TTADC bahaya CEO niar thanginai ar ke vice president John government ti phang bebong ni dabi khaika je tabuk recruitment katal khatai sa khaipine ni hingkang kai arwo tinta porikha nahanang thung bai bano khari written no kare tai kaisa IQ test ai aba kisu ekta system ni bisingtei tinta ngo porikha pore no চাকরি মাতলাংনাই হিনি বরনি দাবি TSF রকনি yang tini ni jot ni se kotor kuk tai kaisa chikon khe nasiglia abno kotor khe chair kha IPFT party ni bakhakti ni borni tini press meet belai khe guruত্বপূর্ণ TTADC hapang ni bagi bo kaisa serungjak nai tai je kwbangma je borok asai tongnai chakri borni bagi bahno kaham kaisa serungjak nai o kogno saikhan raka tini IPF tini bakhakti press meet khaimen bisingtei o je leak mani party munoti IPF tini thanio party ni bakhakti nai tini borok prai 7ta point karikha ar ni bisingo bara khang sawana lokho rang sabai nai je position paper namkha amno tender eba quotation ni bisingtei ikun agency no da samung rojak kha abo naye nangradai niyomo hingka kai abo tender oi rana nangnai hingka abon pore 2 number hingka answer sheet tangai xerox khaijani nang abo to xerox khaijani kogya karon je borok inko porikha namani pore result naifru simse o answer sheet no nainai mark rana ningke tamui porikha naya saniba answer sheet asik important or onkhora nangkha ba xerox dukano rege nangkha o xerox master kojon naikhamu ba 10 jona naikhamu ka 10 ta se khaijani 10 ta to ko print no ma khlai blei o je question paper print khaijana xerox khaijana diba bebang print khaijana si hingka ke abrok tamui a jaga thang soikya o bahani borok kok sungka je answer sheet onkhor ka mane obo bisingo gotala tongo puno netani biaping mano kono iem yaping mano kono ekta officer ni yaping mano ama hini borok khatao IPFT abno cheri nyai nangnai angkai amno karimo te kaisa porikha ni sekan lokho rang candidate dok ni thanio inko lenden lainai abo haike candidate ki hase candidate ok pai tongi mano gake abro je bornaro advance rang nakha borno pass clear ni bagino answer sheet supply ni tongi mano aboni bagino kabangma leader eba TTADC ni sebo khlai tongero kerjai tongmono abno jai khe seri nyai chaya khayer no majra marna hini sanka IPFT 26000 ni slai bo kabang je candidate ok porikha ni bagi rang sabai nai Agartala ni ho bongni porikha center go phaika borok ni rang baimani khatipuron marna hini sanka IPFT tai board ni chairman o kese kereng no gosi mana sinai sini jaliang kha nei tai bobi ni post ni yakari ma thangnai eba ADC hapang bono suspend ma khlainai oba IPFT dabi tai ketal chairman ko mane songjak yasak joratui haino hai taisa porikha nahori mangla taisa ketal khainai sorkani rajani bising niyam rok manuni begono proshopotro bo ma khlainai hingka 6 number hingka ke oma hai kese kereng no tebo tongi mano kubni jagarago bo abugino o board bai je porikha niyok ni tongkha
tlang bagi khajari tongkha a porikha rok batil khlai katal khaina hana nangnai hingke abo u je agree rok korok agi je tlang tongmani abrongbo ma a je board ni bisingtui joto obo sing tongkhang ka ketai onyo usaki tlang ma kes kering lagi ba amno badma khani hi saka IPFT tai kasan ka asur kotor kase kereng noti TTA edisi ni CEM tamnei ko 24 घंटा लाइट थई लगा कोनो प्रेस मीट बो खलाया आबनो ति वाना जाक IPFT ताई नाइटुक मुंगनि बिसिंति नेता फालुथुं कर्मचारि फालुथुं TTA दिसिनि बोगरा सामलक करंजाक प्रुफ खांके TTA दिसिनि CM जेसके पानो गसि मानाना नाय ताई रेजिग्नेशन मारनाय हिनै IPFT नि बखाति तिनि कर्नल जमहनिबो पार्टी नि GS सपन देबरु नगो प्रेस मीट खाइ सय खनरका बरो नगले बाहाय नंजा खनाय IPFT नि डिमान्ड खनाय जी आं जो नोर डिटेल साका बबकिया सामानिको 3 दिन खातिर सजरा एडीसी ने चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ताबुक आबनति तु शब्द साया आबनति प्रेस विबृति रिनान दरकार आं जस्ट किचन लोखा आबो वॉइस मेसेज हेलो हेलो हने कक साइ एकटा कक सामाने आबो बाय तुंगिया प्रशासनिक भावे न प्रेस विबृति रिवि सानानि दरकार ताम ताम पदक्षेप नाका तांगि गतन आबंका आ जगह कोनो एडीसी नि कर्मचारी जड़ित तदे तो কোনো লিডার জড়িত তরে তো নঙ্গাবো সুস্থ তদন্ত নিবাগে আবো টিম গঠন খাজা নান্দাই আর তদন্ত খলাইয়ে যদি কর্মচারী কোনো নেতা লেনদেন আরো যদি জড়িত তন্ত কাঙ্কে নীতিগতভাবে ন সিএম নিব আবো নৈতিক দায়িত্ব নরিথাং বাংলা আপতুই ন যদি এডিসি প্রশাসন আরো বড় ধরনের জড়িত অংশ কাঙ্কে লেরিয়া ওই সিএম चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बनो तरीगरी पदत्याग खलायना नांनाय आबसिनी IPFT नि तरफ थेके दाबि खालामनाय अबनो जों साख्लायनायनि बागैनो जों नरमिटिनि प्रेस मिट मारिका ताबुक जदि शॉर्टली नर कोनो जदि सिगनाल जमा तकाके सुनिबा सर साइमामानि जरतै बरम गाय थाव ताबु सुंलो खाना खाना IPFT नि स्टैंड पॉइंट बरक बुबा ग्रानो बाहायनो बतो पार्टी नि सियाव को काम खाइ दङ किन्तु सम्पूर्ण भाबे जाया हंगाके जे प्रशासन हामिया आबरगनो को जाय माखाय काहाबके नायथुमनि बिसिंति हिनै साका तामके CBI इनक्वायरि रगले बरक सालिया तामके प्रशासन नि बखाक्तै न अबनो नाय राज्य जाया रगनो मामा थागनाय हायहिनि बरक साका yang SFI TSU TYF brok tai DYF CPIM ni eba yaksi bodol ni je motharok ngake tini agotalawo himboto khaise CEM Purochandra Jamatiano resignation donani sanka IPFT bo sanka CEM jodi soi proman engkha hangke je obo edisi haponi chali angkake bo obno resignation marnai jodi resignation ri angkake borok ek mas ni bisingono obo jodi inko resignation ri angke borok chola kotorong khone ni samani IPFT tabu yang SFI TSU TYF DYF ai rok bahani tini agotala rally khaibani bisingtui borbo saklaika CM Purochandra Jamatiani सरकार बिनि याक्तui tuimani no cha engko durbol tai rengya aboni bagino bo lukuro bo hagen bini party bagi bini sakni bagi sini aro asugya bo সাধারণ জনগণ 3% korong bagi asugi tongo aro jodi omse khel kringke gobangma borok derai tongo ahinsi birangi tongo o jorao o mahai प्रशासन tuijani ringya bo yakane ni thuni borok khorang tisaka tai jai jai ke todonto khainai o je sai khajir romno senangnai heleng beleng khaigangke andolong te tornai ni sai khadarka Kumudde Burma pharike TYF SFI TSU tai DYF ai ni bakhaktui nai borni tini agotala rally khlainai kok samani kok no khanalai ni biji jorari kok pandawo tini borok agotala kusu gobangma borok manjak mungbaino o himboto khlaini phunuka khadumu beskang salote botori mano o coba TTDC hapangobno nangplai plaike tumuno nahali tongkangke জন পরীক্ষার্থী মিয়া রবিবার বলনি বান্তা পরীক্ষানি দিনখন যতন ঠিকঠাক তংমানি ঠিক আপনি সালসা সুকাং শনিবারনি সারিক দিকেও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতৈ जों नुखा सारा राज्यनि बरं नुखा जे परीक्षानि उत्तरपत्र आन्सार शीट लिक नुई थांखा आबनो नगै राज्यनि
লুকরক যেমন ওয়ান মাসিংসা নাংখা जों DYFI, TYF, TSU, SFI, ছাত্র যুব সংগঠন जों অবনগর স্তম্ভিত অভাগ নাংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস কোনো পরীক্ষাংমানি সুখাং আনসার সিট লিক উংথাংমানি ঘটনা অমহাই जों खोनायाखो दिस इज द फर्स्ट टाइम आबो TTADC प्रशासननि बखातै 110 टा पुस्ति बाकी चाकरि नाना थांतानिमो रविबारनि दिनावखायनो परीक्षांनानै शनिबारनि दिनावखाय जारा कैंडिडेट दंनाय बरक निजिनि थायो बरक बाक्सा आगरतला बाक्सा उदयपुर बाक्सा खुमुलुं जेखाने बंनि परीक्षानि सेंटर हाकसालनि बररक जारा कैंडिडेट दंनाय बरक अलरेडी फुंनायखायनो रविबारनि दिनाव परीक्षा होनो बागि प्रस्तुत आमहाय जराव सारिक जरावनो नुखा राज्यबासी जे परीक्षानि प्रश्नपत्र सुजुगिया परीक्षानि उत्तरपत्र फासङै थाङो अब मारात्मक एवं बेलेखे वाना मासिंसा घटना त्रिपुरा राज्यनि इतिहास जों तिनि आरो छात्र युवा संगठन DYFI, TYF, SFI, TSU चारटा संगठन अ जागाव अबनि बिरुद्धेन आइसे जों तिनि बिक्षोभ प्रदर्शन खायना बागै अ जागाव जों सामिनोंखा जों आरो दाबि दिसाय दङ जे परीक्षा नाहारना बागै उत्तरपत्र फासुंखा जे सापार उत्तरपत्र केलेंकारियाव जड़ित दंथुन अ जागाव ADC प्रशासन बिनि दाय एरिमान्या अ जागा सम्पूर्ण भावे ADC प्रशासन जों ADC नि CEM चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर चारटा छात्र युव संगठन परिष्कार भावे अ जागाव जों दाबि सानो अबनि दाय नाहारै बन निजिनि पद थेके इस्तफा होनानै गाइनो खनानरक DYF नि जनरल सेक्रेटारि ताइकासाम NDC कोमो देबरमा ब सुदु TTADC नि अबनो CM नो सकना सिमिया जे ताबो नीट एग्जामिनेशन कैसे केरेंलाय दंमानि आरो बाहाय प्रश्नपत्र लीक होहिनो कक्सि चावै बरक ताइसा परीक्षा नाहानानि सानलायखा गाय फाइके yang youth congress बखाति बाहाय तिनि प्रेस मीट खाइनाय कक्सिल जाजाखा जे TTADC ओ बाहाय सामुं खाइ दंमानि आबो TTADC नि कैसे दुर्बलतानि लक्षण ताइ हापां केबल मानि आबि CM पदजरा जमातिया नो रेजिग्नेशन दुबै ओ जसा खायरंग रममुइनाय ताइ सिक्ला बेकार रग दुखु कष्ट बुझि ताइ सब दलाइखे दाति न परीक्षा नाउइनाय सेबुगो बरतलामिन बागै कइलेखा ताइ को सकरम लाइखा तुमुनो अबनो काहाम कांखे सेरिं नाइ याको चायरंग रमै ताइसा सिक्ला रंग दाति परीक्षा आम जमुना हरेतलांग यांकांखे बरबो चबा खालायनि हिनि साइखनका त्रिपुरा प्रदेश यूथ कांग्रेस मीडिया बंधुদের त्रिपुरा प्रदेश युव कांग्रेसের তরফ থেকে অভিনন্দন আমরা আজকে প্রেস কনফারেন্সের মূল যে আলোচনার যে মূল বিষয় তা হলো পেপার লিক আমরা জানি যে কিছুদিন আগে 9 তারিখে TTADC রিক্রুটমেন্ট হওয়ার কথা ছিল 110টি খালি পোস্টে সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপালের জন্য কিন্তু আমরা দেখেছি পরীক্ষার আগের দিন পেপার লিক হয়ে যাওয়ার অতএব কি অ্যান্সার্স লিক হয়ে যাওয়ার জন্য সেই পরীক্ষাকে বাতিল করে দেওয়া হয় এবং টোটাল 26,000 যুবক যুবতী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল আমাদের প্রশ্ন হলো যে কিভাবে এত ইম্পর্টেন্ট একটা পরীক্ষার কি অ্যান্সার শিট লিক হতে পারে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত এবং এই যে পেপার লিক হয়েছে তার পেছনে তাদের হাত আছে এবং তাদের যেন সুষ্ঠুভাবে তাদের যেন কোনোরকম পরিকল্পনাহীনভাবে তাদেরকে জেলে তোলা হয় তাই আমাদের দাবি আমরা শুনেছি যে
ওয়েস্ট টিএসএ একটি এফআইআর করা হয়েছে, যেখানে ওসি নিজে বলেছেন যে চয়ন শাহ নামে একজনকে আটক করেছে এবং তার নাকি একটা জেরক্সের দোকান, এবং সেখান থেকেই নাকি বলে কি অ্যান্সার শিটগুলো লিক হয়েছিল। আমাদের প্রশ্ন হয়েছে যে এত বড় একটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা কি অ্যান্সার শিট কেন সে অ্যাডভাইজার চৌধুরীর দোকানে জেরক্স করতে দেওয়া হয়েছিল? টিটিএডিসির কাছে কি তাদের নিজস্ব একটা জেরক্স মেশিন নেই? তাহলে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, ভারতীয় জনতা পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট অতএব পাতাল কন্যাজি, উনি এই স্ক্যামের বা এই পেপার লিকের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চেয়েছে এবং আমরা সাধুবাদ জানাই। এবং আমরাও ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এই পেপার লিকের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চাচ্ছি। এবং আমরা এটাও শুনেছি যে এডিসি, যা ত্রিপুরা মথা নামক একজন আঞ্চলিক পার্টির গভর্নমেন্ট চলছে, সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে কিছুদিন আগে যাদের অ্যালায়েন্স হয়েছে, এবং সেই ভারতীয় জনতা পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট পাতাল কন্যাজি দুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন যে এডিসিতে অত্যন্ত মানের দুর্নীতি হচ্ছে, এডিসিতে সেন্ট্রাল থেকে যাই পয়সা দেওয়া হচ্ছে সেটা ঠিকভাবে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে না, এবং সেটা উনি অন রেকর্ডস বলেছেন। এটাতেই বোঝা যায় যে প্রদ্যুৎ বাবু যে তিনি yang omset koksi jamung man mani yang ulo CEO TTADC Chief Executive Officer CK Jamatia bahane press meet khai tini 4:30 সময়ও ব জয়ম দাতা মোহন জামাতিয়া যে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ni chairman bono replace khlai raknai মাজরা রলিয়া দাতা মোহন জামাতিয়া no TTADC hapang মাজরা রলিয়া তামি হিমালে সাফিসিয়েন্ট কোনো তাই অন্য প্রুফ করি লোকরংনি থানিও ইনকে বত মিয়া সানকা সিএম পলজন জামাতিয়া মিয়া সানকা লোকরং নং থানিও তাম তাম প্রমাণ টং কিসাব ফোন পাইবাই দিহিনি নাই ইনকে কে ফোনাই করিনা বতিনি প্রেস মিট খাই সাকলাইখা সিইও মিয়া সিএম সানদো फियाबा CEO बो आबाय प्रुफ मायानि खना बर तिनि कक्सा ब्लाया कइसे कक्सा होंगे काजन आमाय प्रुफ मानदिया ना ताय अय बर नेता बा अन्न कुन EM MBC रगनि बिसिनि आरो याक टंमार कुन प्रुफ मानदिया इकाय नर प्रुफ तखाखे बर प्रुफनि बाय CM तो साखलाय जानो इकांकाय तिनि बर कक्सा ब्लायमानि बिसिनते जे दिसे नाहाजाका दाता मोहन जमातियार सिमिनो बोर्ड नीति खलाय जाकसिनाय किन्तु बुआग्रा साखलायमानि ओ जागिनि बोर्ड नो डिजल्व खलायनि कक माने पुरा हुइ खिबनानि कक किन्तु डिजल्व खलायनि कक सालिया रिप्लेस खलायका नै सिमिसे सासिओ सीके जमातिया अज आगिनि बोर्ड नो डिजल्व खलायका हुइ खिबका बा पाइरि खिबका हनै साखलायलिया ताई कुरु ताई माजरा कतर रलिया दाता मोहन जमातिया नो मात्र बोर्ड नि बोर्ड ताई तनजागलिया आसुक सिमिनो बनो মাজরা জাখা বা মাজরা জাখা তো ছায়া বনো তাই যে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তনজাগলিয়া আবসুক সিমিনো বড় সালাই টিটিএডিসি নিবো খাকতিনাই কক চাবলেমানি কক সিইও সিকে জামাতিয়া সাই খাদার ওয়ান কক ফানি খানালা নিয়াবাজি তাবনি মামপ্লিও তিনি যে প্রেস কনফারেন্স খাইনান হিচংমানি আবনি ব্যাপার গা যে 19 তার 9 তারিখ মিয়া ফর যেটা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন দনান দংমানি হুনান দংমানি for the post of Sub-Zonal Development Officer by Deputy Principal Officer. Awan जों postpone मा खालायका बनि परिप्रेक्षिते जों दिनै मीटिंग खालायका very seriously जों बनो कक सालाय सिद्धांत नखा बंका तावक जे existing recruitment board नि जे chairman दाता मोहन जामातिया बनो जों replace खालायसिनाय तै जों कताल खालायै जों रिक्रुटमेंट बोर्ड बा इंटरव्यू बोर्ड जों गठन खालायसिनाय होननाय जों सिद्धांत नखा the examination जों immediately within this week जों examination date fix खालायो फाइनल खालाय जों साखायनाय होननाय जों सिद्धांत नालायखा ते अरनिगा अनेक सजेशन दिखा जे जून वाइज examination नामानाय देहिनै आबनो जों एग्जामिन खालायनायखा जून वाइज खालायनायनि थांखा हंगा
जों दाबो हाय हाय कताल फाइ एडमिट कार्ड रोल नम्बर मारिनाय हायनि बाङै जों जुन वाइज दाबोनो जों हाइमालिया जों जेखाने 71 एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स खालामजाखा आरो जागानो सेम एडमिट कार्ड सेम रोल नम्बर बायखे जों बारना थानायाव जों एग्जामिनेशन कंडक्ट खालामनाय ते आरो क्वेश्चन पेपर सेट कमिटी जों खालामनाय जाते जों सिक्रेटली जों खालामनाय जातला जाते हमका हायके अनवांटेड सिचुएशन एराइजिंग एना तै हमका आरो जों सब थानायाव जों क्वेश्चन पेपर जों क्वेश्चन पेपर सेट खालामनानै बाङै जों कमिटी खालामरिखा हमका क्वेश्चन जों आउटसोर्स माने जरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बरन थानायाव जों क्वेश्चन्स नानै से 100 खालायो 3-4 जनानि थाखाय जों क्वेश्चन नानै हमका क्वेश्चन पेपर सेट कमिटी सरक बनो रेंडमाइज खालायो मिनिमम 3टा सेट अब क्वेश्चन पेपर सेट तैयारी खालामनानै परे बनो प्रिंट खालामनाय हमका जों थांनाय एग्जामिनेशन निसिनि बाय ताव एग्जामिनेशन होनाय आरो थाखाय जों किसा जों साइंटिफिक खालामनानै बां चेष्टा खालामदों आईटी हमके ओएमआर सिस्टम या ताव जों ओएमआर सिस्टम के खालायो जों एग्जामिनेशन कंडक्ट खालामो अब जों रिक्रुटमेंट बोर्ड जों दायित्व रिमानि अब रिक्रुटमेंट बोर्ड बरनि बिसिंथि खालाय सालायो कोटेशन माध्यमे बर रेट गाय अबनि यागलोनो सारिक 5टा जरावखे सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया ताई लगियो ईएम कमल कलन्य तीनै प्रेस मिट खाई साखलायखा जे ओ घटना सम्पूर्ण भाबे ताई ओलिके करंजा करे जे बरगनो जेरस खालाया रहरजाखा बा प्रिंट खालाया रहरजाखा आ जागावनो अब क्लोजंखा खुलासा अंखा अबनो कारिते कोनो एविडेंस करे लुकरनि यागो ताई सरकारनि आरो गाबनि बागैनाय जेहेतु अब लिंक खाबा कताल सालायजाखिनाय कताल कमिटी दाखिनि खाजागनाय ताई ओ सप्ताहनि बिसिङाव कमिटी खाजागनाय ओ मासनि बिसिङाव परीक्षा नाजागनाय जुलाई मासके इनको चाकरी सिनाय हिनि इनि बरक साखलायखा ताई जे इनको मानि रक जेमन ता आईपीएफ ति रक बाहिने सोंमानि पुया अब कोनो एकटा बुइनो सामुंदार जाखा कन्ट्राक्ट बा बुइनो जे प्रसेस नामना रक आकरक कोनो केबनो दा सामुर जाखामनि आबाहाय कोनो जागलिया बंबर सिमिन खायो 27000 स्टुडेन्टनि बागै 27000 पेज जेहेतु प्रिंट खायो नांगो आ प्रिंट आबो सरकारनि यागो आमहाय कमार्शियल प्रिंट मेसिन करिनि बागै से अब फातारो मा खालायसिबो अन्य डिपार्टमेन्ट दगो आबाहायके खालायो हनि साइ खनरका सीएम पूर्णचंद्र जमातिया बबो कलाई साकाय साका अ पार्टी बो खरनि जेहेतु रमजाखा बरनि बिसिंतिनि चेरि दङ पुलिसक ताइबो किन्तु अब सुनु घटना जों दाबो कायसे कताल कमिटी खालायफिनाय कताल बोर्ड खालायफिनाय बोर्डनि बिसिंथि दातिनो परीक्षा नावै दातिनो चाकरि जानाय हनि साइ खनरका फरिके सीएम नि कक खनाय जायाना जे घटना मनि अखा सालतामनि उलो प्रेस मिट खाय साइ खनरका पूर्णचंद्र जमातिया लंसा जतन हामबाय media friends somno teibo nai tongnai joto hasteni lokoromno khakaham tei hamjama ya pharu sini tini chung press midoma phaimani ani chamber ono sini borong gorang em komal koloi bitongo tini chung press midoma phaimani kaisena karon jotoni sikha nero tei sini tipra hasteni joto lokorok siha answer ki subject dio te je dio deputy PO ni post ni je examination miawo ongni tongmani omo answer ki lekungoi thangkha nge bono teyina जों दिनै सिंलायखा नायलायखा भेरिफाइ खालायखा इंगे ओमो ओरिजिनल लंखा इंगे जों बनो इमिडिएटली जेने महाराजा सह सालायो जों पोस्टपोन मा खायखा सिनि अफिसार गोबां मा कष्ट खायखा गाहाम के एग्जाम कंडक्ट खायनायनि बागै दिन रात निरव जतनि सिगा 27000 कासाकासि जोंनि कैंडिडेट दंनि बागै सामु खायनायनि अनेक कष्ट खायखा फियाबा जों आनसार की लेख माने बागै बनो
cancel खायि मारका जों अरो आं किसा कग्रि छै छानानि मुसु भारत बर्ष गोबां जागा माहाय कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नि क्वेश्चन पेपर आव लिखनगो कोनो सरकार बाक्सा गसिबो बाक्सा गसिया जों एडिसि हाफां जोंनि क्वेश्चन पेपर लिक माने न गसिखा गे गसिखा माने तांबो जों स्कैम खाय माने स्कैम माने जोंनि अफिसार जेकुनु गदालै दंफानो जों बरनो प्रोटेक्शन होनानै कासुनानै जाते पब्लिक डग एक्सपीरियंस कैंडिडेट डग सय मेरिट नो जग्य नो चोकजाक बर नो माथों अमचिनि एडिसि हाफांनि नाहरमो हानि बाङैनो जों खोनामानि लगे नो कैंसल खायखा गे अर जागाव पब्लिक नि हयते गोबां मानसिनि मीडियाव जों नुबो जोंनि एडिसि हाफांनो हाय हमानि स्पेशली आनो सामानि जोंनि एम रनो सामानि जे बर एम सीएम एमडीसी रो तिप्रामो थानि गोबां मा नेता रो गदालजाक तंगै मानो बा तंग हाय रहि हमानि रो बनबो आं क्लियरिफिकेशन दनिना नाइ माने क्लियरिफिकेशन दनि मुसु जदि जोंनि बिसिङाव केबो कुबुल जागोनखे जों अमो पोस्टपोन खायखामों दे स्पेशली आं अ जागा कुबुल जागोनखे तो आं ओ एग्जामिनेशन नो पोस्टपोन खायदि नै सालायां खामो जोंनि महाराष्ट्रनबो जों सालायां खामो जों सिनि दं मा खामो एलिगेशन फायाखौ सानिनो जों फ्रम एक्शन नाखा बनि सिगाङाव मीडियाव कोनो फायाखौ जे आनसार की लिक हाहनै फायाखौ क्वेश्चन पेपर से लिक हि फायदो पुइलाव कयेकटा मीडिया नि फेसबुक और नुखा काउबुमा सालायखा आरो नियो क्वेश्चन पेपर लिक हि सिसु किंतु कॉन्फिडेंसली आं तावपन सामाव क्वेश्चन पेपर लिक या आंसर की सी लिक जे क्वेश्चन पेपर लिक हि हमने बकुनो एविडेंस करे बेसलेस जदि केउ वेरीफाई खायनाय मुसुखे वेरीफाई खालिमेव हायसि जे क्वेश्चन पेपर लिक हि सानाय न आं मीडिया नि बिसिंते रिक्वेस्ट खायो नों प्रमाण दवै बस कामो तय फेदि जोंनि अरनि ताबंनि क्वेश्चन पेपर बाय मिलिरय नायनाय कक मानि कसारो किसान नि बागै नाय कक आवै मुंतंगो दलायखे चुकजाया ताखु खरकसा लुखुंसुगिया नक हानिया नों फातारो सामुं तांगा थांमानि चेन्नाइयो फियाबा आरो सामुं तांथिनि कारेन्ट नाङै लांमा सासुलां जाखा ताखु धनु कुमार त्रिपुरा बिनि बुफा करै बलेन्द्र त्रिपुरा बुमा रादिजा बबायकनि तंजामानि ताई बिहिक बहायनो ताबुक 9 मासनि साकपलং कायजागै 2 मास सिको गेनो नगो सामुं करै नै ब फातारो सामुं ताना थांमोन चेन्नाइयो फियाबा आरो थाङै थै तंगैखा ताबु बिहि ब साकपलं 9 मासनि चेराइ इजाक अगो यां बुमा बो बासराजा नग ब एकदम हामसुक जाया बिन नग गे करमसरा थाना के मनु के सब डिविजन के लंगथ्राइ भेली पोस्ट ऑफिस के करमसरा दलाई त्रिपुरानि धनु कुमार त्रिपुरा बनो बिनि कंपनी नि मालिक बो खायलक जागैनाय फ्लाइट बाय रहना निले गसिका किंतु ताबु यांगो बिनि इको फ्लाइट छि बरग्रफानो फ्लाइट जरा गाड़ी बरथु नानि yang आगरतला फ्लाइट तो गाड़ी खाके ताइसे yang बिनि करमसरा लांनानि र गाड़ी रगनि रां करैजा ताइनगो थाङैनाय बिनि कथार सामुं खायनायनि आ बिहि ब साकपलंग 9 मासनि ताम खायनाय खाया नंलाय तंलायमानि अमाहि बासरा हालक जरावो नरक धन कुमार त्रिपुरानो खागोलां बरगरक चुबाचु खलायमान खाके बेलाय जानाय नरक चुबाचु खलायना बागै आं नरनो ककबुक नम्बर कायसारै मानो ओ धनु कुमार त्रिपुरानि बिनि बुकुमुय बंकांके किशोर देबर्मा बबाय कक शहर बाजादि 7005942144 और नंबर एबाखे डायरेक्ट चुबाना हंकाके धनु कुमार त्रिपुरानि बीबी तंगो बाहनकसे बिनि अकाउंट नंबर सावना ग्रामीण बैंक संजिता त्रिपुरा 813301005875 और नंबर ताई आईएफएस कोड तंगो UTBI 0RRBTGB और नंबर गाय खाबां ताते बुखुक चंग अबंका के कायसा साख्लायमौ सुगियानो फुंनि बागै ताके साख्लायमौ जे बरग
क्लास 12 पास एबा ग्रेजुएट फान खलाइबायखा बरक सामुंमाय आंनि दंखांके सामुंनि ग्यारान्टि गोनां आबाय किछु एडमिशन ताबु क्लां जागि दङ HISM त्रिपुरा अबंगाके स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन और तुमुनो डिप्लोमा एबा डिग्री खलाइके हंगाकै नरक हॉस्पिटैलिटी होटल आबाहेरगो एडमिनिस्ट्रेशन रगो सामु खलाइमाननाय ताई जे जागा होटल तंगो नेका हॉस्पिटल तंगो आ जागा रगो सामु माननाय आबुनि बागैनो आनंदनगर आगरतलाव अबनो त्रिपुराव पुइला होटल मैनेजमेंट नि बागैनाय कॉलेज कायसा फाइमानि अबनि एप्रुवेल हंगाके बंगयागो इनको त्रिपुरा नि हिगाके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि सिमुमानजा ताई सोसाइटी फॉर सिमस्टेन अब आं नो फुल एप्लीकेशन ता मुखाइके नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी NCHMCT नोएडा अब बरनि इनको तमा एप्लीकेशन मानजा आबनि ताई त्रिपुरा नि बहायनो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि गसिमुमानजा ताबुक आनंदनगर बंनि ऑफिस आनंदनगर कुछ बिल्डिंग काहाम के तांखा बरक नरक और एडमिशन नानि कांके कोर्स काहाम खलाय माननाय कोर्स नि बिसिङाव दङ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन नि बागै क्लास 12 एबा ग्रेजुएशन बरक खाय माननाय कोर्स दङ डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशन डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन ताई BHC हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन 3 बছরনি তাই রক্ষা যতনা 1 বছরনি বাগै কোর্স খালানা বাগै एबा साइमानना बागै 1 বছর खलायखानसे चाकरि मानहका तामै खाया तंनाय जों डाक्टर इंजिनियर कमो पढ़ना हैनायो फियाबा आबुनि चाकरि ताबो बोसोर साइनिया हिन्दो बर चाकरि ग्यारान्टि दंगो फूड प्रोडक्ट डक्सिनि थाइपुं थाइसु गोबां मा खालाय दङ आबनो ताबो प्रोसेसिंग खालायनाय बिसिंति जों अनेक आजिमानो इंडस्ट्री सनामानो आबुगै अ जागोनर एडमिशन ना बागै ताबनो कक सहरदि 97060100092 इयांके टेक्स नंबर कॉल खाइमानो अबंके लैंड फोन नंबर 0381291436 और नंबर आपनो कारी बाहियो तक कॉल खाइमानो 97060100040 और नंबर कॉक साहमानि बिसिंकै खाबन ताते बुखुकचों अबरग नर तांगि सावरिबा तंगांकै नरनि काहानि बागिनो जे 1 इयार कोर्स क्लेमेन परे न जदि चाकरि मान खानसाके नंगताम खरि तं ताबुक आगो तलाबो गोबां मा होटेल रेस्टुरेंट हॉस्पिटल फाइ दङ जों आबुनि बिसिंकै कुसो सुजुग कायसा मानि दङ हायता ताई कैसा आमनो कारिबो ताई कैसा अब अंक तो त्रिपुरा अब के फातारा परमेन बागै कैसा सुजुग दङ आ सुजुग रक नरनान बागै सिरिति प्रासार डॉक्टर विक्टर देबबर्मा नरनो कैसा सेब्रुइ दङ अब अंके BSc MSc PhD खलाइमानो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर टाइप फॉरेस्ट्री वो BTech MTech PhD खलाइमानो एग्री इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोग करेंगे BA MA BBA MBA तमो फिजियोथेरापी BSc नर्सिंग एटसेट्रा और वो खलाइमानो नर प्रेम काहाम के कोर्स होगा साइमाना के त्रिपुरा हास्ते नीनो फरनाई बतंगो खरबसा डॉक्टर विक्टर देबबर्मा बबाय कांटेक्ट खलाइने दि एबा आं जे सामाबे बुझाखै बोलते बसराय साइके सुनि नायमानाय नर जे 93119705 और नंबर कक साहदि 9793119705 और नंबर डॉक्टर विक्टर देबबर्मा बाय खबर ताबे बुकुकसं फरिगे ताबक कैसे कक तमाबो जों बाखालियानो नीट नर साइमाना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अब पास खांकेनो मेडिकल पढ़ना सुजुग मानो फियाबा ताकलाई बेलाय के अब उनको दाम साने वान मा सिंसा खाइनाय क्वेश्चन न लिंक इनखा नै ताबो ABBP BJP नि नो कैसे स्टूडेंट विंग्स ABBP रक को ब्रक तिनि कंप्लेंट खाइका बरनि कंप्लेंट इनकांकाय अब हाय जे तिनि राजबारी बसकां वो राजबारी बोलते तिनि निउमा उजन तो प्लेस बसकांगो खादमा फुरुग लाइके ABBP सं जे नीट एग्जाम ताइसे मारनाय ताम हिनबा
কাকলাই 67 67 জনা নিট 720 নি পরীক্ষা 720 মার্কা আবাই উনি কোন দিন কগিয়া প্রশ্নপত্র কগজা গিয়া কাকে আবগি তাইসা পরীক্ষা নাহানা বাগি তাবু কোর্ট হাইকোর্ট কালাই তঙ্গাयो আবগি যত লোকরং সাপোর্ট খাইদি কারণ বুই রাং বাই পাস খাইমান দা নাই না সইসই ট্যালেন্ট দা নাই আবাই কম সুমং রাজা সায়াং খানাই পরীক্ষা এবিবিপি নি কক খানাই নেবে তাবুনি ও চিনি কক্তমানি বাতাঙ্গ আরোপের মধ্যে দিয়ে আমাদের এবিপির দাবি যে সিবিআই তদন্ত এটাকে দিতে হবে যারা নিটের মতো এত একটা সেন্সিটিভ এক্সাম যেখানে বাচ্চারা ডক্টর হওয়ার জন্য পরীক্ষা দেয় কিন্তু ওরা এটা নিয়ে দুর্নীতি করেছে তো আমরা চাই সিবিআই তদন্ত এটা নিয়ে হোক আর যেই সব মেইন যে প্রবলেমটা মার্কস গ্রেস করা মার্কস গেইন করা এনটিএ তাদের ভুলটা মানে লুকানোর জন্য ওরা স্টুডেন্টদের যারা 15 মিনিট 20 মিনিট এক্সাম দিতে লেট হয়েছে তাদের প্রতি মিনিট 4টা মার্কস মানে 10 মিনিটে 40টা মার্কস এক্সট্রা গেইন করিয়েছে উইদাউট ওরা কিছু দেখ বা না দেখ লেখক বা না লেখক তো এইসব গ্রেসের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি র্যাঙ্কটা অনেক ইনক্রিজ হয়েছে এই প্রথমবার এনটিএতে 67 স্টুডেন্ট টপ করেছে এটা কিভাবে পসিবল ওএমআর শিটে যখন ওএমআর শিট নিট পাঠালো সবাই ইমেলে রেজাল্টে দুদিন আগে তখন ওরা ক্যালকুলেট করে দেখতে পেলো যে 650 মার্ক বা 670 এরকম মার্কস আসছে কিন্তু রেজাল্টের সময় দেখতে গেল ওরা 700তে 720-এ 720 পাচ্ছে তো এই মার্কস গেইনটার জন্য কতটুকু স্টুডেন্ট তারা সিট পাবে না অল ইন্ডিয়ার নিটের মতো মানে মেডিকেল সিট পাবে না এটা একটা অনেক ক্রুশাল বিষয় আর যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাট অফটা 130 বা 150 আসছে এবার কাট অফটা 250ও গেছে যারা 550 এবং 600ও পেয়েছে ওরাও এবার সিট পাবে না এই শুধু মার্ক গ্রেসের জন্য তো আমাদের এটাও দাবি থাকবে যে মার্ক গ্রেসটা যাতে বন্ধ করা হোক আর কি বন্ধ করে তার ভুলটা স্বীকার আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ত্রিপুরা প্রদেশের তরফ থেকে আমরা জানি এনটিএ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি যে নিট পরীক্ষা নিট ইউজি কন্ডাক্ট করায় সেখানে পরীক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন রকম আরোপ এনটিএর উপর ছিল এখানে পেপার লিক এক্সাম হাইজ্যাকিং যেটা আমরা প্রথম শুনতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ এক্সাম হাইজ্যাকিং সেন্টারের মধ্যে গুজরাটের একটা সেন্টারের মধ্যে সেন্টার ওনারকে গুজরাট হাইকোর্ট অ্যারেস্ট করায় কারণ উনি স্পেসিফিকলি স্টুডেন্টদের বাড়তি বেনিফিটস দেওয়ার জন্য সেই সেন্টারের মধ্যে পরীক্ষা চলাকালীন ওদের হেল্প করেছে গুজরাট কোর্ট ওদেরকে অ্যারেস্টও করেছে ইউপির মধ্যে পরীক্ষার আগে পেপার লিকের জন্য 13 জনকেও বিহার পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই টেলিগ্রামের মতন প্ল্যাটফর্মে পরীক্ষা 48 ঘন্টার আগে 30,000 টাকা 50 আবলো কারিগর তিনি ত্রিপুরা হাসতে কিছু খাদ্যমনি তেল ফুরুক জাখা পুলিশ সেবকনি বাগিনাই কমা সাল রমিনাই রেজাল্ট রিয়া আবলি বাগিনি বরক চাকরি মায়া লে তংখা ওয়াইসাবা ইলেকশন ন ওয়াইসাবা জংজাল ন ওয়াইসাবা সরকার খালাইলে হলাयो ওয়াইসা রাবাহি কবংমা জংজালি বাগিনাই কবংমা পেন্ডিং তংরদে পংवा চাকরি আবলো কারি জেল পুলিশ নি বাগি বাহিনী তিনি খাদ্যমা ফুরুক লাইখা অর জেল বসকাঙ্গো জেআরবিটি নি বহাইনো 4 ক্লাস নি বাগি দাতি রেজাল্ট দুই দাতি চাকরি নি শিক্ষাবং বসকাঙ্গো আমরা কবংমা ডেপুটেশন লাইবানি বিসিঙ্গো ফরে পুলিশ রকনি বাগিনাই বুখুক সং বরি পুলিশটা বরনি বাগিনাই কিছু কক ছালাইকা বরনি দুখুনি কক খানানি আবেজি তাবক চিনি অমাংপ্লে বিসিংতি মানে একদম কমফর্টেবল এইভাবে নমস্কার সবাইকে যতন आंगे आं दाबो साना नायो 2022 जों फिजिकल अग्रिमानि बे कुनखान आपडेट डकसे सफाया बे जों 2023 बो जों नाय दङो फाया कुनखान आपडेट फाया प्रसेस सफाया बे जों नायो दाबो सिनि एग्जाम अग्रिमानि हमर बायरं थक इंग्लिश बायरं थक एग्जाम अग्रिमान बो कुनखानो माने जों नायो दा जतनो आसु सलाबरि गोबां मा एग्जाम अग्रिमानि कुनखानो माया आपडेट बो माया आंगे दाबो जों दरनो रिक्वेस्ट कायसिया और फाइमानि कारणंखा दोननो सलाबुरैनो साजावो 2024 नि बिसिङनो जबनि आपडेट प्रोसेस न कारि रिजल्ट दि जब माननानि बागै आसु माताय ताम सानो दिनाय दाबो जेसु सलाबुरै रगनो साजा ट्राइबेलनि बिसिङो आं सिनसे साजानायके बरंनि बिसिङो बरं सानाय आनि बिसिङो आं सानाय आं कबाय जे अरो देबो मारो गोबां मानु दङ रेस्टि रक दङ आरो गोबां मान दङ देबा दाबो जोङो हेडक्वार्टार साफायजा
borok tabo bisingo thangjak tinjona bisingo tamkok sana yang saimia trai bini bisingo tano tulanglia bisingo to borok nan tulangja mono sajau angbo 2024 ni jese ke pano asung nayo asakri no jese pan mana ni pagoi askos to physical logui sung sakri ma eketa lab phada de askos to for exam muri baisa for dikan isini aske pas to physical logui tu sare so amani sakri ma eke ku process kre 1000 ni bisingo asuk kubang ma sakri ni female to komse st rongi to komse borong ni borok ko tongo de omo nai to sumbo sini tari sakri man tuk जों ताबो रिटन एग्जाम रिमानि कारण जों पर्सनल इंटरव्यू बुरिया जों ताबो अमो तारातारि उनको गाय दुर्गा पूजानि सिगां जेसे कपाल साख्रि माना नांगौ हबन शिवर से आसु जों पोस्ट गाय नायदि 2021 बो फाइल नोटिफिकेशन फन फन माया 2024 ताबो 24 नि बिसिङाव जेसे कपाल साख्रि माना नांगौ अमो रिक्वेस्ट खायो जेसो गर बर फाइमानि न आसु पोस्ट गाय फाइगा फुमाइसे सिरि बाक्स फाइगा ट्रेन दो बाक्स फाइगा बास बाय गावबां गागै त्रिपुरा पुलिस लाजिजाति सेबुक्लां निहने ब्रै पुलिस नि बागै सानमु yang tini thैलायमानि कक्तमा कानि तंगो काइसा गाकै ताकार जला वो रुमक हनि काइसा प्राइवेट हॉस्टेल तंगो आरो ताबो स्कूल बोतो सुदन मेमोरियल स्कूल परिबो अब टीबीएससी बोर्ड नि बिसिङो चलिबो क्लास 4 परि तंजानायसे बो बुमा संतिनि 11:30 हाइरो खतुनि कलां फाइका किल्लानि इके फियाबा बुमा संतुनि कलां खेनसे रुमा हाबै कटक सरoi थै थांजाका जन जमातिया बुफानि मुं किल्लानि बतो बुफानका सूर्यमणि जमातिया इके क्लास 4 परि तंगो गागा सुदन मेमोरियल स्कूल हाइरि साइखना का राजेश देवर्मा बंके हॉस्टेल नि इंचार्ज खनालायनि बेबायदि अ खारिमा सिंसा कक्तमा बहायनो बुआ बुफानि दा चाया हॉस्टेल दा चाया बिनि सागबाय थांना चाया तांनि कटक सराय थिनि नांखा जाय क्लास 4 पढ़ने रकबा 10 बोसोरनि सेरायाव बाहायरक पार्टी मुंमानि सिन बागै काहामया अब बेलेवा नामा सिंसा खनानि बेबायदि अ कक्तमा आइसा तिनि अर स्राय खरसा थिगानि खनामानि आबो टाम बाहायके थिगा के साइ खनागा दं दिनै हस्टेल रिओपेन होफैगासिनो होनोहाय 10 तारिख 6 मास 2024 फुंनि टाइमाव बरक नरिक्लांका बिन गार्जेन 11:15 इनके सराय खरकसा हंगांके स्कुल थांजा ताइ खरकसा हंगांके बिन मामिन दो थांजा ताइ खरकसा हंगांके रुमो ताइ कैसे रूम पार्ट कैसे पार्टीशन खाइजा हंगांके ताइ खरकसा गार्जेन दो फाइना फाइफुरु बनो आमतिखे नुखता फटो सरजा खाइए अच्छा असरायनि बुं खतामो जन जमातिया बुफान बुमो सूर्यमणि जमातिया बो कामिनि सा किल्लानि बो परि तंना बो क्लास 4 बो स्कुल परि सुदन देवर्मा मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कुल आइसा बिनि नगनि बरन त खबर हकनाले खबर हकल बरक थाङै सगै जस सगैया कोंगांगे न बरक फाइन हाई बैक गै सगै दङ ताइ साबना सगैन जेनि सिनमुखे आनि सिनमु राजेश देवर्मा हस्टेल नायखलै दङ ता वार्डेन इंचार्ज हिसाबै इंचार्ज हिसाबै आइसा अबन सिगां कुनु हस्टेलाव कुनु घटना र उदां वालाय सलाय र उदां या तिनि फाइद्रप सै बनो काबुमाबो हाजर कुनु कुदुय र गदकलां कुनु साइकलां या गाहाम ननि साव अच्छा आमाय खायरमा सिंसा पातिमु नादि खाबानि तावते बुखोक्सं बसारनो फोरोंबायदि एबा हस्टेलाव जे नायकल तंनाय र फोरोंबायदि जाय खरसा बखाव बुसुक कष्ट बुसुक टेक्ट बुसुक दुखु नांखे आबाहाय निमान आ जागावा सगिरिया खायनि बागै तामिल बनो लेख हस्टेलाव ति फोरोंजागि मा तंखा आ कग्रनो बुजिरियावै फोरोंनात लांखे अ जोंजाल पाति मानो बो नगो बुआबो समै तंना मुसुं खना दलबाय तंना मुसुं खना ओंखाय बखे तुन फैजाखा स्कुल बन्द पाया सारि नगाके बुआम हेरवान सकना सेरनो काहाम के बोजना नांनाय खाफनि ताते बुसं कुतुबो बायबोया को काहाम के सय शिक्षा सय फोरोंमु मानन नांनाय आमुनि याग्लो माइर काति माननाय 100 जनाव 2-3 जन आम हैनि दङ आबनो जसक जरा बुजिरि माया साजते नुबो फांनाय काहाम हुजाकला बोले आबो जतन बार जाति मा खलायग्रानाय तिनिया बाइके नते कैसे थैमनि कक्तमा खोवाइनि बेहला बारिवो कारेन्ट सनामना थांतानि आबो
সাউন্ড সিরা তাংনে রক ইয়াং কারেন্ট সাউন্ড তাংনি তং সাইমান তং दैना आंगो कारेन्ट थेपेर लायनाय थैका मिथुन दास मुंगै खरकसा साइको कारेन्ट सामुं खायनाय अ जराव तो नरक नसिओ जे कारेन्ट वातिनि बागिनाय कारेन्ट थाङो ओंखाय आ कारेन्ट थांमानि तैनायनो बरक सनामनानि थांमानो तैदा नास्राय लायमानि एबा लेरजागै जा कुनु केना नांग्राखा बाक्सा बरक इच्छाथै कारेन्ट थांग्रै जा बनो बथारका आबो बथारका नहनै कक्सि चालायखा बय किन्तु कारेन्ट ताङै तंग जराव कारेन्ट थेपेर रेखेबा तामु सिनायबा थैका मिथुन दास नांनाय बायदि खय बेहाला बारानि अकक्तमा সকালবেলা খবর পাইছে অফিস থেকে যে ওই ব্রাঞ্চ লাইনের মধ্যে একটা ফেজ পাইতেছে না। ফেজ না পাওয়াতে কি করছে তারা স্টাফ আইসে এখানে আয়া এখানে যেহেতু ব্রাঞ্চ লাইনে জিও সিস্টেম আছে কাটার সিস্টেম আছে ওই জিও কাইটটা তালা দিয়া তারা লাইনে বাইর হয়েছে চেক করতো যেখানে জাম্পারিং আউট হয়েছে এটা খুঁজে বার করতো তারা বাইর হয়েছে অ্যাকর্ডিংলি তারা উঠা দেখছে এখানে একটা এইসব বিপদ হয়ে দেখে তারা ভাবছে এখানে পার্মানেন্টলি জাম্পার কাইটটা আউট করে তারা এদিকে স্বাধীনভাবে কাজ করানোর লেগে তারা এখানে জাম্পারিং কাটতে উঠছিল ততক্ষণেই কে বা কারা পাবলিক এখানে তালা ভেঙ্গা সেটা আপনারাও দেখছেন এখানে ওইটা ভেঙ্গা জিও দিয়া দেওয়ার পরে ঘটনাটা হয়ে গেছে এখানে মারা গেছে কি নাম ওনার ওর নাম হইল মিথুন দাস ও বাসাইবাড়ি সেকশনের হেল্পার আরেকজন লোক আসছিল তার সঙ্গে আসছিল আরেকজন স্টাফ অরুণ দেববর্মা তারা দুইজন প্লাস একজন এজেন্সির লোক একজন আছে যেহেতু দুইজনে তো কাজ করা যায় না তার জন্য সিনিয়র ম্যানেজার কইছে তাদেরকে তুমি আরেকজন লোক ব্যবস্থা করে নিয়ে যাও ওইভাবে তারা তিনজনে বাইরে ছিল। এই ঘটনা নিয়ে কি ডিপার্টমেন্ট কোনো এফআইআর করছে নাকি? ডিপার্টমেন্ট এফআইআর করা হয়েছে সিনিয়র ম্যানেজার তরফ থেকে। এখন বাকি যেহেতু এক্সপায়ার হয়েছে বাকি ইয়েগুলো আমরা দেখতেছি বিষয়বস্তুগুলো আমরা দেখতেছি কীভাবে তাড়াতাড়ি তার ফেসিলিটিগুলো দেওয়া যায় সেই বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের এজিএম প্লাস জিএম এর সাথেও কথা হয়েছে প্লাস এজিএম এমডির সাথেও কথা হয়েছে এমডিও এই পরামর্শ দিয়েছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরা তার ইয়েগুলা কাগজপত্র পাঠাইতে কইছে সব ডকুমেন্টগুলো এগুলা যদি ওর বাড়ির থেকে যদি যত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে কাগজপত্র দিতে পারে ততই আমরা ভালো এবং তাড়াতাড়ি আমরা কাজ তার খবরে দাদে বুকুকসং থৈলাইমানি হিমানি আবো চিকন সাকগিয়া বড় খরচা আসাই ফাইকাকে বন মথাংনা বাগিনো বেবা কহা সাকাবরি চুম কানমুং চুমুং নক হোক সাতং ওয়াতৈ বেবাক जोंनो लगिरि दङ फियाबा आबनि यागलबो तिनि अमाय कायसा पातिमुं पातिखा कारेन्ट कुसुदारि थिका कटक सरे थिका अब द थिका अबखे बोमासे कटक सररै बथारका बसा 8 बছरनि बसानो अमायनि कक्सिल जाजाखा आगरतलानि दर्शनि गात पश्चिम जयनगर बारा नगबारा तंलायनाय बुमानो बसलानो कटक सरै बथारका पुलिस बुमानो रमखा थानाव लांथांका सरायनि कथैनो पोस्टमर्टेम खायमानि यागलो जिबिओ रिरहरजाखा अ खारबो सिंसा पाति मुंनो कक बखारि खनायनाय बायदि अ जराव बथार जागमानि थैमानि कक्तमा साइतमानिबा खनायनाय अ खारबो सिंसा कक्तमा সন্ধ্যা ৬টার দিকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে আবাসন যে মহাবীর ক্লাবের সাথে যে আবাসন আছে আবাসনের এখানে একটা বাচ্চা ছেলে এর মা নাকি মেরে ফেলছে। তখন এই খবরের ভিত্তিতে আমরা এখানে আসি এসে তখন দেখি যে একটা ছেলে পড়ে আছে ঘরের ভিতরে সাথে মা বসে আছে। তো তখন প্রাথমিকভাবে সাথে একটা লাঠিও ছিল আর একটা দড়িও ছিল। তখন আমরা দেখব কি হয়েছে আর বডিটা এখন আমরা পোস্টমর্টমের জন্য শিফট করব আর পরবর্তীতে পোস্টমর্টম রিপোর্টে কি আসে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ইনভেস্টিগেশনে যেটা বের হবে এই হিসাবে আমরা আইনি স্টেপ নেব। প্রাথমিক তদন্তে কি জানতে পেরেছেন মা কি বললো মা এখনো এমনভাবে মানে কিছু ক্লিয়ার বলেনি বাকিটা আমরা পোস্টমর্টম রিপোর্টের পরে এবার মাকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো আর কি কিভাবে মারা হয়েছে এটা পেয়েছিল। হ্যাঁ এই ব্যাপারে কিছু বলেনি। আর ছেলেটার মারা গেছে ছেলেটার নাম জানি কি নাম ছেলেটা রাজদীপ গোয়ালা 8 বছর তার বাবার নাম রাম গোয়ালা এদের মানে ইয়ে বাড়ি হচ্ছে কৈলাস শহর আর তারা এখানে গত 14 দিন যাবত এখানে পাঠা থাকে আর কি। खबर दादा बुकुक्सं फरिकल गरन कक पान्दाव कमा बिजि नाइथा आं तब कक तमा ब्रीफ खायनि बिसिति सिनि पाइथागो सासिबानो मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी वाइट हामनि बागै तब मन्त्री बक्रकनि बारजा नाहाका बारजा माने यागुल ब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फिल सिसिनि जो तब 17 बार क्लाइनि तब खांके ओ जो रांग रानी बागै गसिमु रानी बागै पुला फाइल 6 रेखा
মন্ত্রী বখরংমা ওলনো আও খেবো প্রায় 20,000 কোটি টাকা রজাকনাই তাই 9 কোটি 30 লাখ টাকা হুকবা খাইনেরক আরো হামারি মানবাইনাই মন্ত্রী বখরক সাকা বিনি হাপাং হিনাঙ্গা হুকবা খাইনাই তাই হুকবা নি বাবাयो তাই রাং কাবাং রুইনাই সামুতাং থানাই হিনাই গাই যে হুকবা খাইনাই খেত খাইনাই বরংনি বাগै মাস 6 মাসो বছরস 6,000 রাং রোটা চিনি প্রসার মামান নাই সেমিয়া নর মাইয়াকে কল খাজি তাবুনো 1905 1905 নাম্বার দিল্লি কতালো তিনি কতাল কেন্দ্র মন্ত্রী সভার পুলা বৈঠক উন্নয়ন কক ফিয়াবা সান্দা জরাও আবো উন্নয়ন কক হাসতে হাপাংনি যে তাবুক ও খেব যে তাবুক হাইল নি পরে তামো বড় মাইকাই মানি জরাও বাহিনো তাবুক হাপাং চিন্তা খালাইকা তিনি প্রেস মিট খেমেন বিসি শাখা মন্ত্রী সন্তোষ চৌধুরী বেসকানি 15 তারিখ জুন নিসিমি 21 টাকা 83 পয়সা খাইনাই মাইরং পাইনাই 15টা জাগাও 15টা বলগ আও সাকলাইকা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী उनका आपनो कारिबो नबाति बनि कक तमांके तो खना नखा कसम तंगनाय काइसे काइ जागो फेरां कगि वाति वावि मानो ताइ तुंगानो 34 डिग्री निसिमी 34 डिग्री जरा तेनि गाकाय तुंखा 30.6 डिग्री सेल्सियास तुंगमानि आसे करै गाय आपनो कारिबो आनिया फ जे ताबोक त्रिस्तरीय पंचायत हिमन सामना 3 टायर पंचायत आबनि चंगबारनि बागैनि उ आगस्ट नि पुया सप्ताहनि बिसिङाव पाइनि बागै नासिमुं आरि खाजाका हाइनि साइखानाका चंगबारि कमिशनार सरदिन्दु चौधुरी तिनि चंगबारि नायखुंग ब साइखानाका खाजाक जरानि बिसिङाव पंचायत भोट खालायना बागै ताबुक सागरति पेबन तियार अंबाइखा मोट 35 टा ब्लक 26 टा 50 पुलिंग स्टेशन साइजाका आउन बागै पंचायत भोट नि बागै जे पुला भोटार लिस्ट कारी मुंग्रो बेबन कारी बाइखा जतै 12,95,096 जन भोटार ताबुक लिस्ट तंगो भोटार जे कामियाम सायता हिगाकाय आबरगनो तिनाय ब साइ खनामानि कक नरनां साग्राखा काल ताय बुकसं तिनि जरान को पानासन सितों न गोबां मा कक मा वाइसे बै खना मान हमनो अरक नर जरान कक न हमजागो गाय खाख्लायो आं खनाबतायसे कुबरि कक न तुइ फायना तिनि कक मानो न जायखे खाना खाना तुबुलो सुन दखे तलाव कमेन्ट सैया निंथं कक त्रिपुरा सिनिया गोबां मा कक तमा आवायनाय तो फिलिति प्रसाद तंगो मीडिया रक फियाबाति प्रसाद मीडिया रक निबागिनाय हान्य जरा चलि तंगो खरकसा कताल मंत्री मानद्र बसे ताबो खुख हान्य साइ तंखा तिप्रासा मीडिया न तैनाय किन्तु बिनि जे तिप्रासा मीडिया नि शब्द काइसा सामानि बाय जतन लाजि जागै ताबो खानांलाय जा बिनि खाइसा कक बखुनि कक यासा जरातै बरक बनो काबारेस खाइया नाय तंनाय बायखा आबनो ताजते आपडेटनि कक्टमा तिनि बागा सुस्तों जतना हामबाय।